थे पुणी पाछुड़ देखा समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आशा करुँची आपण मैंने बहुत भल थे। आम भिडियोटी को फास्ट रू लास्ट तक देखूँ आ गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। समस्त मन नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर आयुष मु आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे। आपण माने आम परिस्थिति तो जानि थिबे। आपण माने आम चैनल को जानतु गोटे गोटे सब्सक्राइब निहाती कर दियंतु। आ आम वीडियो जदि भल लागुछि ताले फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु। आ गोटे गोटे लाइक कमेंट शेयर करबा को जमा भी भूलंतुनी। आसन देखिबा आम न्यू ब्लॉग। चलो देखिबा देखो गोटे पखाड़ खाऊँच पखाड़ गंडे हेल्ले भल आम सब पखाड़ भल ना नहीं घर दिन तो पखाड़ भल पखाड़ न खाइले रही हेबनी। खाई दियो पखाड़ गंदे गंदे आइस खाई ना दे आइस को डाकिलानी तो डाकिक आसली से कौन कड़े जाइए आग कुकुर को खाइबा दिया हो कुकुर को खाया दे सारा पर से खाइबे पछरे हाँ कुकुर को आगे लगुला लगुलाटी माछी गोड़टा लंबे बोले केते माछी बस ये रथयात्रा आइलानी माछी हम बहुत केते माछी ना ओहो खाई दिया मम्मी ने आइसक्रीम कौन आइसक्रीम खाइबा मो पे आनी आइसक्रीम हां हाँ तमटा मोर आइछि सरीगलानी सरीगलानी हां तमर सरीगलानी माने तमे सरीगलानी कि मो पे लांच आनिक आसछ ना काले माने मु माड देवी बोली माने मो पे आनिक आसछ लांच मना करतली ना आइसक्रीम खाइबनी बोली हाँ माने निजे गोटे खाई पुणी मो पे गोटे धरिकी आसछ हां हाँ देखी ए माँ बारंबार मना कला पर भी ठंडा जिनिस खाइबनी किणी बोली तुम से करुछ मु खाइबी आज माड हम तुम आइसक्रीम तो खाइबी केबे खाइबी मना होता टी पाटी कहूँ बोली सब गोटे एमती माँ कौन करछु देखो माँ ए बड़ा उंचुची बड़ा उंचा ना माँ ए बसिकी बड़ा उंचुची आमती बड़ा उंचा हाँ मी कौन करछु आइसक्रीम खाऊछु हाँ आम ए आइसक्रीम खाऊछु ना हाँ हाँ आइसक्रीम खाऊछु आइसक्रीम कौन करछु सावित्री पैसा हम तो ओहो रगड़े तेल मारिक चपा छाड़ ओहो ओहो से हूँ रगड़ा हो तेल मारिक बिरी दिहर चपा छाड़गला हाँ मुग दिहर से छाड़ सहज सेमती पूरा सहज उपाय ये ना देख माँ ए सहज उपाय पूरा बतई दौची ना माँ सहज उपाय देखु मम्मी एठे खाऊची अम्मी खाऊचु कौन है आज हाँ मैं ଏବେ ଖାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଗ ରଗଡ଼ା ହେଲା ପାଛୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେ ମୁଗଟା ପାଛୁଡ଼ି ଦେବେ ପାଛୁଡ଼ିକିରି ବୋଉ କ'ଣ କଲେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ତେଲ ମରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାରିଦେବେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାରିଥିଲେ ଆମେ ବିରି ଦିହରେ ଯେମିତି ମରା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ବିରି ଦିହରେ ଯେମିତି ତେଲଟା ମରା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ମରା ଯିବ ଆଉ
ମରାଇ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆମର ଏଥର ହାଁ ଖୁରୁଶୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଶୁଖେଇଯିବ ଇଏ ହଁ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ତ ଆମ ଦଶରେ କାଣ୍ଡି କରିଦେବ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଗ, ହେମଦସ୍ତାରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କୁଟା ହେବ ଆଉ। ଏଇଠି ଶୁଖିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଖରା ବି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶୁଖିଲା, ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଯାଇ ଖରା ଦିଆହେବ, ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯାଇ ଖରା ଦିଆ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ କୁଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଗ ଯେଉଁ ବୋଉ ତେଲ ମାରିକି ଶୁଖେଇଥିଲେ ନା, ଆଣିକି କୁଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟିବେ, ତା ଦେହରୁ ବି ଚୋପା ଛାଡ଼ିବ ମୁଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏବେ କୁଟିବେ ହେମଦସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ହେଲା କୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଟୁଛ ନା ଜୋରରେ କୁଟୁଛ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟୁଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ି, ଜୋରରେ କୁଟିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ପୁରା ହାଲକେଇ ହାଲକେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ। ଏଇ ଡାଲିଟା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ବାହାରିବ, ଖାଲି ଭାଜିବ ତ ଡାଲି ହେବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ହେଇକି ବୋଉ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ଚୋପା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପାଛୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗର ବି ଚୋପା ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଏଇ କିନ୍ତୁ ଚୋପା ହେଇକି ବାହାରିଛି ମୁଗ ଦିହରୁ। ତାପରେ ଡାଲି ହେଇଛି, ପୁରା ଫାଳ ଫାଳ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ମୁଗ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଗ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଡାଲି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବୋଉ ଏଠି ମୁଗ ଛେଚୁଛନ୍ତି ତ, ଏଠି ଆୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଆୟୁଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା ନା, ବିରିରୁ ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଗରୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଏମିତି ରଗଡ଼ିକିରି ତେଲ ମାରିକି ଶୁଖେଇଛୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କୁଟିକିରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାବରେ ଚୋପା ବାହାରିଗଲା, ସେଠି ଚୋପା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।